নমস্কার, আমি সাধনা চলে এসেছি আবারও সাধনা ফ্যাশন থেকে। প্রচন্ড গরম, তাই আমি আবার সামার কালেকশন কুর্তি কিছু নিয়ে এসেছি, ভ্যারাইটিস টাইপের, সেগুলোই আপনাদেরকে দেখাবো। मैं साधना चली आई है साधना फैशन से। बहुत गर्मी है, इसलिए हम कुछ समर कलेक्शन आप लोग को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम दिखा रहे हैं ये कुर्ती 42 साइज का। ये पैच वर्क किया हुआ है, यहाँ पर देखिए बहुत फाइन कॉटन है, बहुत अच्छा कॉटन है, रेड में। और ये सब पैच में बैठा हुआ है, এগুলো সব প্যাচে আছে, প্যাচ ওয়ার্ক করা আছে। আর নিচেটা এরকম प्रिंटेड है, नीचे ऐसे प्रिंटेड है। अब पूरा पैच में है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा है। एक साइड में पॉकेट भी है, সাইডে পকেট আছে, এই যে সাইডে পকেট আছে, ঠিক আছে। আর পুরো রেড কালারের মধ্যে চেরি রেড টাইপের, এরকম ভাবে প্যাচ দিয়ে, হাতে প্যাচ আছে আর বুকের সামনে প্যাচ আছে। আর পুরোটা নিচেটা প্রিন্ট আছে, পিছন ব্যাক সাইড কিন্তু প্লেন। আর একটা পকেট আছে এই সাইডে, ডান সাইডে একটা পকেট আছে। 42 সাইজ, এক্সেল। ঠিক, এক্সেল সাইজ যদি কারো পছন্দ হয়, স্ক্রিনশট দিয়ে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নিচে দেওয়া থাকবে, কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আপনি পাঠিয়ে দেবেন স্ক্রিনশট নিয়ে। আর যদি এক্সেলটা কারো এক সাইজ বড় 40 লাগে, সে কিন্তু এটা নিতে পারেন, গ্র্যাব করতে পারেন, একটু অল্টার করে নিতে হবে। এগুলো কিন্তু 40 সাইজরাও গ্র্যাব করতে পারেন এক্সেলটা। ঠিক আছে, এটা রেড দেখালাম, এটা আরো কালার আছে, দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে হোয়াইট, হোয়াইটের মধ্যে দেখুন কি সুন্দর ব্ল্যাক দিয়ে প্যাচ ওয়ার্ক করা আছে। আর হাতাতেও আছে, আর এইরকম टाइप नीचे प्रिंटेड। ये भी व्हाइट में है, पूरा ब्लैक में पैच किया हुआ है। हाथा में भी, हैंड में भी देखिए पैच में बॉर्डर किया हुआ है, और नीचे प्रिंट किया हुआ है। যার এটা পছন্দ হবে 42 সাইজ, সবকিছু 42 সাইজের হচ্ছে। আর যদি কারো 40-এও নিতে ইচ্ছে করে, তাহলে এটা গ্র্যাব করে নেবে। ठीक है, 40 साइज सामान्य एक अल्टर करते হবে। और देखिए इसमें पॉकेट भी है, इसमें पॉकेट है। আমি এটা চারটে কালার দেখাচ্ছি, 4 कलर्स हम दिखा रहे हैं इसका, 42 साइज का यही डिजाइन का। जो पसंद होगा स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर, उसी में भेज दीजिएगा। ये सब का प्राइस है 510। 510, वो जो रेड दिखाया, ये 2 दिखाया, दोनों का ही 510 करके है। एक और दिखा रहे हैं ग्रीन कलर, ठीक है, देखिए ग्रीन में है, ये भी वही 42 साइज है। इसमें व्हाइट पैच दिया हुआ है, और इसमें हाथ में भी पैच है, व्हाइटेर पैच देवा आछे, हाथेও पैच देवा आछे, और नीचे এরকম ভাবে প্রিন্টেড দেওয়া আছে। 42 সাইজ আছে। যদি কারোর এটা নিতে ইচ্ছে করে, সে স্ক্রিনশট দিয়ে আমার কন্ট্যাক্ট নম্বরে পাঠিয়ে দেবেন। এতেও সাইডে পকেট আছে, ঠিক আছে, এই যে পকেটটা দেখিয়ে দিচ্ছি, পকেট আছে, এইভাবে পকেট আছে। আর 40 সাইজ আছে, 42 সাইজ আছে। যদি কেউ 42 নেন সে তো খুব ভালো, আর যদি কেউ 40 চান তাহলে সেটা একটু অল্টার করে নিতে হবে। এমনিতে খুব সুন্দর দেখতে। দাম হচ্ছে 510, দাম 510। খুব নরম কাপড়গুলো, কোনো মার নেই, কিচ্ছু না, খুব সুন্দর, ডিজাইনটাও খুব সুন্দর। আরেকটা কালার দেখাচ্ছি, ব্ল্যাক কালার। ব্ল্যাক কালার, ब्लैक कलर मध्य देखुन व्हाइट पैच देवा आछे, इसमें भी ब्लैक में भी व्हाइट में पैच है, हाथ में भी इस तरह का बॉर्डर में पैच है, और इस तरह का प्रिंटेड है। पीछे तरफ प्लेन है, और एक पॉकेट भी है साइड में, राइट साइड में एक पॉकेट है। ठीक है, कुर्ती का लेंथ देखिए,
दिखा रहे हैं, देख हाँ कुर्ती का लेंथ देखिए, मैं 5 फीट हूँ लेकिन ये लंबा लेंथ में है, ठीक है। ये 42 साइज है, जिसको ग्रैब करना है 42 साइज নিয়ে নিন। আর যদি কারো মনে হয় যে 40 সাইজের পরবেন তাহলে সেটাও কিন্তু এটা নিয়ে একটু অল্টার করতেই পারেন, ঠিক আছে। এগুলো দাম চলে যাচ্ছে 510। স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। আমি 4টে কালার দেখালাম, 4টে কালারের মধ্যে যদি কারো স্ক্রিনশট নেওয়ার থাকে সে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। এই একটা ব্ল্যাক, এই একটা গ্রিন, ব্ল্যাক গ্রিন, স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন যদি কারো নেওয়ার থাকে। रेड एंड व्हाइट, 4 गो कलर है। जिसको जो पसंद है स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा। जिसको 42 लेना है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको 40 लेना है थोड़ा सा अल्टर करके पहन सकते हैं। যার 40 নেবার আছে সে একটু অল্টার করে নেবেন, নালে এমনি 42 সাইজ, যার 42 সাইজ আছে তার তো হয়ে যাবে এটা, ঠিক আছে। 4টে কালার দেখিয়ে দিলাম। এবার আপনাদের দেখাচ্ছি 42 সাইজের, দেখুন খুব নরম, মানে পরে খুব আরাম, খুবই নরম। দেখুন এখানটায় একটা প্যাচ ওয়ার্ক আছে আজরাকের, আর এই সাইড দিয়ে এরকম ভাবে लेस আছে। इसमें भी पैच है, कॉटन कपड़ा है, इसमें भी ब्लैक कलर का पैच दिया हुआ है, साइड में व्हाइट लेस का बॉर्डर में दिया गया है। बहुत सुंदर है, खूबसूरत लग रहा है देखने में। और बीच में पैनल टाइप का जिगजैग टाइप का है, और पीछे में और 2 साइड में थोड़ा सा एक ही प्रिंट है, और सबका बीच भी अंदर में हाथ दिया हुआ है, सबका हाथ दिया हुआ है अंदर में, ठीक है। 3/4 हाथ दिया हुआ है। ये भी 42 साइज का है, এটাও 42 সাইজের আছে, ভেতরে হাত দেওয়া আছে, ব্ল্যাক কালারের আজরাকের আর লেসের কাজ আছে, আজরাক প্রিন্টের এই কাপড় দিয়ে আপনার প্যাচ ওয়ার্ক করা আছে, আর সাইড দিয়ে এরকম লেস করা আছে। এটা 42 সাইজ, কারুর ইচ্ছে গেলে 40রাও নিতে পারেন, একটু অল্টার করে নিতে হবে। এটারও সাইডে পকেট আছে, এটারও সাইডে পকেট আছে, ঠিক আছে। আর এটার দাম হচ্ছে 450, এটার দাম 450। इसका प्राइस है 450, इसका प्राइस है 450। किसी का पसंद होगा तो स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा। যার পছন্দ হবে সে স্ক্রিনশট নিয়ে তিনি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দেবেন। এটা গেল একটা 42 সাইজ, ঠিক আছে। আরেকটা আছে 42 সাইজ, ওটাও তাই একই জিনিস, ব্ল্যাক দিয়ে প্যাচ করা আছে, সাইডে সাইডে এরকম লেস দেওয়া, লেসের কাজ আছে, মাঝে প্যানেল আছে এবং সাইডে পকেট আছে, সাইডে পকেট। লেন্থ মোটামুটি আমি 5 ফিট, আমার এটা চলে যাচ্ছে হাঁটুর নিচে, ঠিক আছে। আর এই দেখুন সামনের থেকে এরকম প্যাচ করা আছে। এটাও হচ্ছে আপনার 42, পিছনটা এরকম হবে প্লেন। যারা 42 পরেন তাদের তো ঠিকই আছে, যারা 40 নেবেন তারা কিন্তু একটু অল্টার করে নেবেন। আর এইভাবে হাতও দেওয়া আছে ভেতরে, ভেতরে এই যে হাত দেওয়া আছে, अंदर में हाथा दिया हुआ है। और इसका 42 साइज है,
इसको लेना है थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। और जिसका 40 लेना है वो थोड़ा सा आपको ऑल्टर करके ले सकते हैं। मैं भी ट्रिपल एक्सल पहनी हूँ, लेकिन मेरा 44 लगता है, लेकिन हम थोड़ा सा ऑल्टर कर लिए हैं। ठीक है, इसका दाम चला गया 450, 450। ঠিক আছে, এটার দাম গেল 450। তাহলে এটা দুটো কালার দেখালাম, যার যেটা পছন্দ সে সেটা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন। একটা পিঙ্কের মধ্যে, একটা এটার মধ্যে, একটা পিঙ্কের মধ্যে। ঠিক আছে, এগুলো সব 42 সাইজ গেল। এগুলো আপনার 44 সাইজের অ্যাপ্লিক করা আছে, আর গলায় এরকম লেস বর্ডার আছে। গলাটার কাটিংটা দেখুন একটু অন্যরকম, তাই না? এই দিক থেকে পুরোপুরি সোজাসুজি না হয়ে এটা একটু তিরछा করে। देखिए ये एप्लिक का है, कॉटन में है लेकिन एप्लिक किया हुआ है, लेस है, लेकिन लेस का मिडिल जो पोर्शन है वो देखिए ऐसे करके स्टाइल करके थोड़ा कॉर्नर में दिया गया है। बहुत सुंदर है देखने में, कलर भी बहुत अच्छा है। ये देखिए चला गया एकदम लास्ट तक। एप्लिक जो है रानी कलर में है, आप ब्लू में पैच है, एप्लिक किया हुआ है ब्लू। इस साइज चला गया आपका 44, ये साइज हो गया आपका 44। আর ऐसे এটা ये आपका যদি পছন্দ হয় আপনাদের 44 এ, তাহলে এটা নিতে পারেন। যারা 44 থেকে একটু কমে 42 পরবেন সে আবার এটা অল্টার করে নিতে পারেন। जिसको অল্টার करके पहनना है वो 42 भी पहन सकते हैं। আর ऐसे तो साइज है इसका 44। ঠিক আছে, এটা একটা অ্যাপ্লিকের মধ্যে যাচ্ছে, দেখতে খুব সুন্দর রানী কালার। दाम चला जा रहा है इसका 499, इसका दाम चला गया 499। এর দাম হচ্ছে আপনার 499। যার পছন্দ হচ্ছে সে স্ক্রিনশট দিয়ে আমার व्हाट्सएप नंबर पे पाठिए देवें। जिसको ये पसंद आ रहा है वो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। इसमें भी देखिए पॉकेट है, इसमें भी देखिए पॉकेट है, এতেও দেখুন পকেট আছে, পকেট আছে, খুব সুন্দর দেখতে। আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এটারই আরেকটা কালার দেখুন, ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर में, एप्लिक है रेड में, वैसे ही डिजाइन है, कॉर्नर करके लेस का काम किया हुआ है गला में। এর গলাটা হচ্ছে লেসের কাজ করার মতো কিন্তু কর্নার করে, আর এটার কাজটা চলে গেছে আপ টু নিচে পর্যন্ত একদম। এটা পুরো রয়্যাল ব্লু 44 সাইজ, আর এটা 499 এটার দাম আছে। ঠিক আছে, এটা যারা 42 নেবেন তারাও কিন্তু এটা অল্টার করে নিতে পারেন যদি পছন্দ হয়, আবার 44রা তো নেবেনই। আর এটারও দেখুন এখানে এরকম ভাবে পকেট দেওয়া আছে। ঠিক আছে, যদি কারো এটা পছন্দ হয় তো স্ক্রিনশট দিয়ে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দেবেন। दाम হচ্ছে 499, प्राइस है इसका 499। जिसका पसंद आया वो स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। ठीक है, दिखा रहे हैं एकदम सामने से। ठीक है, तब ये छोड़ती हूँ।
এটাও দেখুন একটু কাপড়টা ওর চেয়ে একটু ভালো, আর কাজটা ওর চেয়ে একটু বড়, ঠিক আছে। আর এটা এরকম এখানটা এরকম পাইপিং করে পট্টি দিয়ে তারপরে লেস ওয়ার্কটা দেওয়া আছে, ঠিক। এটারও সাইজ হচ্ছে আপনার ডবল এক্সেল। দান একবার মেপে দেখি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটার সাইজ হচ্ছে ডবল এক্সেল। কালারটা খুব সুন্দর, খুব মিষ্টি, একদম বেবি পিঙ্ক টাইপের কালারটা, রোজ পিঙ্ক, যাই হোক দেখতে খুব সুন্দর। এটারও সাইডে পকেট আছে, এই যে সাইডে পকেট আছে, ঠিক আছে। এটা সাইডে পকেট, আর এরকম টাইপের ওয়ার্কটা দেওয়া আছে, আর এরকম নিচেও একটু এরকম ওয়ার্ক আছে, দেখুন কতটা ওয়ার্ক আছে, খুব সুন্দর দেখতে, খুবই সুন্দর দেখতে। এটা 44, যদি কেউ 44 নেন তাহলে তো 44 নেবেনই, আর যদি কারোর পছন্দ হয় তাহলে 42রাও নিতে পারেন, একটু অল্টার করে নিতে হবে, একটু অল্টার করে নিলেই এটা ঠিক হবে। আর দেখতে খুব সুন্দর, দেখতে খুব সুন্দর। এটা ঝুলও হচ্ছে মোটামুটি এতটা পর্যন্ত ঝুল আছে, হাঁটুর নিচে আমার, ঠিক আছে। দেখতে খুব সুন্দর আছে, কালারটাও সুন্দর। এটার দাম হচ্ছে 599, এটার দাম হচ্ছে 599, ঠিক আছে। এটা কারো পছন্দ হলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন। এই একটা দেখুন, এটাও স্কাই কালার, খুব সুন্দর, নতুন করে বলার নেই কিছু, একই কাজ। হ্যাঁ, ভি गला, এখানে लेसेर वर्क, इसमें लेस है, पाइपिंग है, एक ही काम है, ये वाला एप्लिक है, और नीचे भी वैसे ही एप्लिक किया हुआ है, ठीक है। इसका पॉकेट भी है, 44 साइज है। जिसको पसंद आ रहा है वो इसको स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। जिसको ऑल्टर करके पहनना है वो 42 भी पहन सकती है, ठीक है। पीछे में देखिए एक तो बॉर्डर है, उसमें भी है, इसमें भी है, नीचे तरफ पाइपिंग की तरफ एक ही प्रिंट है, कलर अलग अलग है, ठीक है। এটাই দেখুন 42 দেখিয়েছিলাম, এটা কিন্তু 43, না 46, হ্যাঁ ওটা 44 দেখিয়েছিলাম, এটা 46, ওটা ডবল এক্সেল ছিল, এটা ট্রিপল এক্সেল, একই জিনিস কিন্তু সাইজটা এটা বড়। ওই ব্ল্যাক কালারের প্যাচ দেওয়া, মাঝখানে প্যানেল এরকম টাইপের, এটা 46, ये है 46, ये हम पहले दिखाए जो 44 में है। और ये देखिए इसका लेस वर्क है, ठीक है। इसका नाप ले रहे हैं एक बार, हाँ ये 46 है। यही आपको दिखाए पहले, पहले आपको दिखा दिए इसी डिजाइन का छोटा साइज में, इसका एक से एक साइज का था, ये 42 का था, ठीक है। ये 46 का है, इसको भी कोई पहनते हैं तो 44 भी पहन सकते हैं, तो
थोड़ा অল্টার करके पहनना पड़ेगा। এটা একটু অল্টার করে 44 রাও পরতে পারেন। সাইডে আছে পকেট, এটা কোনো সিং করবে না, কোনো মার নেই, কিচ্ছু নেই, খুব সফট কাপড়, গরমে পরে খুব आराम, बहुत सुंदर कपड़ा है, कोई मार ये सब नहीं है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। इसको भी कोई पहनना चाहते हैं 44 में तो অল্টার करके पहन सकते हैं। এটাও আপনারা অল্টার করে 44 নিতে পারেন, 46 টাই 44 করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, এটারই আরেকটা কালার, এটা এটা আপনার 46, একই জিনিস, কাজ একই, লেস ওয়ার্ক, নতুন করে বলার নেই। এটাও আপনারা 46 साइज 44 অল্টার করে নিতে পারেন। এটাও ईवी 46 है, 44 करके आप लोग पहन सकते हैं ऑल्टर करके। जिसको ये सब पसंद है वो स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। যার এটা পছন্দ, যার যার সে আপনারা আমার স্ক্রিনশট নিয়ে আমার व्हाट्सएप नंबर পাঠিয়ে দেবেন। सबका अंदर में हाथ दिया गया है, सबका अंदर में हाथ दिया गया है। सबका अंदर में हाथ दिया गया है। ठीक है, इसका दाम है आपका 450। जो आपको पहले दिखाया 42 वाला, उसका दाम इसका दाम एक ही है। এটা কত সাইজ আছে? ये देखिए एक एप्लिक किया हुआ है, এটা অ্যাপ্লিক করা আছে হোয়াইটের মধ্যে, অ্যাপ্লিক করা আছে, আর হাতগুলো জামদানি प्रिंटेड, ये एप्लिक किया हुआ है और इसका हाथ में जामदानी वर्क है और नीचे भी देखिए जामदानी वर्क है। ठीक है, इसका साइज हो गया है आपका, बता रहे हैं, फोर, इसका साइज है 44, কিন্তু খুব নরম কাপড়টা, খুব সফট, খুব সুন্দর দেখতে, শোভার দেখতে, গরম, এটা দেখেই মনে হচ্ছে গরম কম লাগবে। এটা অ্যাপ্লিক করা আছে, এটার মধ্যেও পকেট দেওয়া আছে। ঠিক আছে, পকেট দেওয়া আছে। এটার সাইজ হচ্ছে 44, দাম চলে যাচ্ছে এটার 610, দাম চলে যাচ্ছে 610। কাপড়টা খুব সুন্দর, ভালো কোয়ালিটি, আর এই অ্যাপ্লিক করা আছে, আর হাতে আর এতে জামদানি কাজ আছে, আর নিচেও জামদানি কাজ আছে, জামদানি প্রিন্ট আর কি এটা। ঠিক আছে, আর কাপড় কোয়ালিটি খুবই ভালো, খুবই ভালো। এটাও যদি কেউ নেন তো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারেন। ছোট সাইজরা এটা অল্টার করে নিজেদের সাইজ করে নিতে পারে, এক সাইজ বড় হলেও কোনো ক্ষতি হয় না, অল্টার করে পরাই যায়। ठीक है, ये भी किसी का पसंद होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। जिसको छोटा साइज चाहिए वो थोड़ा सा इसको अल्टर कर लीजिए। इसका दाम चला गया 610, बहुत सुंदर है, क्वालिटी बहुत, कपड़ा में बहुत सुंदर क्वालिटी है, नरम है मक्खन की तरह। 610 दाम है। ये एप्लिक है, ये जामदानी काम किया हुआ है, और इसमें हाथ में भी जामदानी काम किया हुआ है, মানে প্রিন্টেড है, काम नहीं, सूता का काम नहीं, और इसमें पॉकेट है। যার পছন্দ সে স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে।
ঠিক আছে, এই একটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ওই একই জিনিস, একই কাপড়, একই প্রিন্ট, এটা মেরুন কালারের মধ্যে। এটাও কি হলো দেখুন, খুব সুন্দর একটা হাঁসের মানে প্যাচ করা আছে, আর হাতেও এরকম টাইপের দেওয়া আছে, আর এই জিনিসটা এইভাবে প্যাচ করা আছে, ঠিক আছে। আর এই জামদানি টাইপের ওয়ার্কটা নিচেও আছে, যেমন ওটা আছে সেরকমই এটা আছে। কাপড় কোয়ালিটি খুব ভালো। এটারও সাইজ হচ্ছে 44, दाम चले जाचे 610, 610। इसका भी दाम है 610। वही एक ही चीज है, लेकिन मेरून कलर में है, पैच है, पैच में छोटा छोटा सीक्वेंस दिया हुआ है, छोटा छोटा सीक्वेंस दिया हुआ है, छोटा छोटा सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। और कहीं कांथा भी दिया हुआ है, देखिए उल्टा करके आप लोग को बता रहे हैं, देखिए कांथा का काम किया हुआ है पीछे से, ठीक है। अगर किसी को पसंद होगा तो स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। ये 44 साइज है, अगर 42 लोग लेना है तो इस थोड़ा सा अल्टर करना पड़ेगा। যার এটা পছন্দ হচ্ছে সে স্ক্রিনশট দিয়ে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দেবেন, এবং 42 যারা নেবেন তারা একটু অল্টার করে নেবেন, ঠিক আছে। কাপড় কোয়ালিটি খুব ভালো, খুব নরম। দাম হচ্ছে 610। আর দুটো আছে দেখিয়ে নি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ट्रिपल एक्सेल, এটা হচ্ছে ट्रिपल एक्सेल, ये है ट्रिपल एक्सेल मतलब 46। इसमें भी देखिए पैच किया हुआ है, और गोटा पत्ती का ऐसे काम किया हुआ है, गोटा पत्ती का काम किया हुआ है। इसमें भी पॉकेट है, आजकल कुर्ती में सब में पॉकेट रहता है, पॉकेट है, पीछे तरफ ऐसे है, बीच में पैनल किया हुआ है। কাপড় কোয়ালিটি খুব ভালো, খুব সুন্দর দেখতে। এটার সাইজ হচ্ছে 46 মানে ट्रिपल एक्सेल। जिसको पसंद होगा वो स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। इसका साइज है 46, इसका साइज है 46। इसमें पैच किया हुआ है कलमकारी का, इसमें साइज है 46। इसमें गोटा पत्ती का काम किया हुआ है, और बीच में भी कटिंग में अजरक का पैच किया हुआ है। जिसको पसंद आएगा वो स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। इसका दाम चला गया आपका 350। वो सुंदर देखने में है, जिसकी ट्रिपल एक्सेल में है, लेकिन अगर डबल एक्सेल में चाहिए तो थोड़ा सा इसको अल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको पसंद है 44 भी पहन सकते हैं, 46 भी पहन सकते हैं। এগুলো 44রাও পড়তে পারেন, 46ও পড়তে পারেন, খালি একটু অল্টার করে নিতে হবে 44 থেকে, ঠিক আছে। স্ক্রিনশট নিয়ে যদি পছন্দ হয় হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন। দাম চলে গেল 350। এটার আরেকটা কালার আছে, এটার আরেকটা কালার আছে, দেখুন ওই একই জিনিস, আজরাকের প্যাচ আছে, গোটা পত্তির কাজ আছে, এটাতেও পকেট আছে, পকেট আছে, পিছনটা এরকম যাবে। এটার দামও হচ্ছে 350, 46 সাইজ। যদি কারো পছন্দ হয় তো स्क्रीनशॉट নিয়ে আমার व्हाट्सएप नंबरे पाठिए। ये है 46 साइज का है, इसमें गोटा पत्ती का काम किया हुआ है, देखिए साइड में बॉर्डर जैसा। ये अजरक का पैच है भी नेक में, और इसका पॉकेट भी है, साइड में पॉकेट है। ये 46 साइज का है, किसी को 44 पहनना है तो इसको थोड़ा सा अल्टर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अल्टर करके पहन सकते हैं आप लोग। ये 44 में भी होगा, 46 में भी होगा। इसका दाम चला गया 350। बहुत सुंदर कपड़ा है, और थोड़ा सा
कंफर्टेबल भी है गर्मी में। ये सब जो हम आज दिखाए सब आप लोग का गर्मी का प्रोडक्ट है। गर्मी में आप लोग पहन के आपको आरामदायक मिलेगा। जिसको जो पसंद होगा स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए कि हम थोड़ा सा आप लोग के पास पहुंच जाए। और शेयर करने में भूलिएगा नहीं, शेयर जरूर कीजिएगा। जो आप लोग के द्वारा हम और चारों तरफ मैंने नाम मेरा सपना फैशन का आ जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं, हम सबसे ज्यादा आदमी से हम जुड़ सकते हैं वीडियो में। और इसमें आप लोग का थोड़ा सा आप लोग लेके देखिए, बहुत अच्छा सब कम्फर्टेबल आरामदायक প্রোডাক্ট है। যদি আপনাদের পছন্দ হয় আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর শেয়ার অতি অবশ্যই করবেন, যাতে আমি এই সাধনা ফ্যাশন আরো সবার সাথে জুড়ে যেতে পারি। ঠিক আছে, আর নমস্কার। তাহলে আজকের মতন অন্যদিন আবার অন্য প্রোডাক্ট নিয়ে আসবো।